وبركاته. الحمد لله جعلنا وإياكم أهل مجالس الذكر وأهل مجالس العلم وأهل مجالس الخير في هذه الليلة المباركة. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita semua daripada ahli majlis zikir, majlis kebaikan-kebaikan. في مثل هذه الليلة المباركة كثير من المسلمين والمسلمات يعمرونها إلى الصبح من بعد العشاء إلى الصبح لأنها ليلة شرفنا الله سبحانه وتعالى بها. Pada malam ini banyak daripada kaum muslimin dan muslimat mereka menghidupkan malam-malam seperti malam 12 Rabiul Awal ini dari setelah maghrib sampai subuh. يعمرونها بالخير، يعمرونها بالطاعة، يعمرونها بالذكر، يعمرونها بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mereka menghidupkan malam ini dengan zikir, menghidupkan dengan salawat, menghidupkan dengan kebaikan-kebaikan perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. جزا الله صاحب البيت خير الجزاء حج محمود، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي بيته وفي أهله، يجعل هذه الليلة ليلة سعادة أبدية لنا ولهم في الدنيا والآخرة. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada sahibul bait Pak Haji Mahmud dan seluruh keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kepada mereka dan kita semua yang hadir di tempat ini, kita semua dijadikan hamba-hamba yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل الحاضرين إن شاء الله في هذه الليلة من أهل القبول فيها. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di tempat ini dari ahlil qabul di malam hari ini. لأن هذه الليلة ليلة خرج فيها النبي محمد من بطن أمه إلى الأرض هذه إلى الكون هذا. Karena malam ini adalah malam yang mana dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perut ibundanya. فكان خروجه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبيل الفجر ليلة الاثنين. Dan adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebelum subuh di malam Senin, di hari Senin. كان هذا الوقت قبل الفجر قبل ولادة النبي محمد وقت عادي ليس فيه شيء من التميز، ليس فيه شيء من العظمة من الله سبحانه وتعالى، لكن بعد ما خرج النبي محمد في هذا الوقت المبارك وكان هذا الوقت وقت ولادة النبي محمد صار هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء. Dulu sebelum dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu sebelum subuh itu adalah waktu yang biasa, bukan waktu yang mulia. Tetapi setelah dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau dilahirkan sebelum subuh, maka waktu tersebut menjadi waktu yang mulia. Waktu tersebut waktu diistijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. حاضرين والحاضرات يجب علينا بل يتحتم يلزم على كل واحد منا من الحاضرين والحاضرات أن يعرف قصة النبي محمد، سيرة النبي محمد، شيء من قصصه ومن ولادته صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Hadirin dan hadirat semua, wajib bagi kita mengetahui atau mengenal sedikit ataupun banyak daripada bagaimana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dilahirkan. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله نذكر لكم قصة الولادة بالتفصيل إن شاء الله. عسى الله أن يكرمنا وإياكم بأنوارها وبركاتها في الدنيا والآخرة. Dan di malam yang mulia ini insya Allah aku akan menceritakan tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitafsil dengan terperinci. افتحوا قلوبكم لهذه السيرة المباركة. Maka siapkan hati kita, buka hati kita untuk mendengarkan cerita kelahiran baginda Rasulullah. وتخيلوا هذه الليلة المباركة ليلة 12 ربيع الأول، ليلة خرج فيها النبي محمد بهذا الوصف الذي أذكر لكم إن شاء الله. Dan bayangkan ketika kita sekarang ini, kita bayangkan bagaimana ketika dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang akan disebutkan oleh beliau. أولا بعد زواج سيدنا عبد الله بن عبد المطلب من السيدة آمنة حملت في بطنها النبي محمد في شهر رجب. Pertama-tama setelah kawin ayah kanda beliau Abdullah dan ibunda beliau Sayyidatuna Aminah, maka setelah perkawinan beliau hamillah Sayyidatuna Aminah di dalam perut ibunda beliau. وأنا أقول لكم سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بالسيدة آمنة بنت وهب، لأن كثير من أهل الجهالة المغفلين الأغبياء المجانين
يقولون أن سيدنا عبد الله وسيدتنا آمنة في جهنم في النار والعياذ بالله. Dan di sini aku memakai kalimat Sayyiduna Abdullah dan Sayyidatuna Aminah. Kenapa? Supaya kita membedakan antara orang-orang yang mana mereka mengatakan bahwasanya ayahanda Nabi dan ibunda Nabi SAW mereka berada di dalam api neraka. Ini mereka orang-orang yang bodoh yang mengatakan ayahanda dan ibunda Nabi SAW di dalam api neraka. فكان في شهر رجب حمل النبي محمد في بطن أمه. Dan di bulan Rajab Rasulullah SAW dihamilkan, hamil di dalam perut ibunda beliau. وبعد مرور شهرين من الزواج توفي أبو النبي محمد عبد الله وعمر النبي محمد في بطن أمه 8 شهرين فقط. Dan setelah 2 bulan setelah perkawinan, setelah ibunda beliau hamil, maka wafatlah ayahanda beliau. كان عمر أبو النبي محمد صلى الله عليه وسلم 18 سنة. Jadi umur Nabi ketika ayahanda beliau wafat itu umur 2 bulan di dalam parut dalam riwayat lain. Dan abah beliau meninggal berumur 18 tahun. Subhanallah, Sayyidah Aminah خلاص تسكن في هذا البيت لوحدها ما في زوج معها. أهلها أبوها أمها كلهم من أهل يثرب من أهل المدينة، لكن هي تسكن في مكة لوحدها في هذا البيت. لكن كل شهر يأتيها رؤيا في المنام أنها حملت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى. Dan subhanallah Sayyidatuna Aminah, beliau setelah wafat suami beliau Sayyidina Abdullah, ini beliau tinggal sendirian di kota Mekah. Tinggal sendirian di sini, bahwasanya saudara-saudaranya, keluarga beliau itu berada di kota Madinah. Beliau aslinya Madinah. Keluarga beliau banyak di kota Madinah, akan tetapi beliau menetap di kota Mekah karena hamil baginda Rasulullah SAW. Dan setiap bulan, bahkan setiap malam beliau bermimpi bahwasanya dikabarkan berita gembira bahwasanya beliau sedang mengandung Rasulullah SAW. وأصل السيدة آمنة من بني النجار من الأوس والخزرج من اليمن. إذن أخوال النبي محمد من اليمن صلى الله عليه وسلم. Dan asal daripada Sayyidatuna Aminah itu dari Bani Najjar, dari Aus. Dari Bani Najjar ini dan Aus ini mereka aslinya dari Yaman. Jadi Rasulullah itu aslinya orang Yaman. يقولوا وصلى الله على طه اليماني. لماذا اليماني؟ النبي محمد من السعودية ليس من اليمن، لكن أخواله وأصل أمه من اليمن صلى الله عليه وآله وسلم. Karena itu disebutkan dalam qasidah wa sallallahu ala tahal Yamani. Kenapa ajar kita Yamani lain Saudi? Karena paman-paman beliau, keluarga beliau, bahkan datu-datu beliau aslinya berdiam di Yaman. Subhanallah. بعد مرور شهر شهرين 3 أشهر 4 أشهر والرؤيات تأتي للسيدة آمنة كل شهر أنها حملت، لكن سبحان الله لم يظهر أثر الحمل عليها. ما في أثر حمل، لا انتفاخ ولا شيء مما تحس به النساء في وقت الحمل. Dan setiap bulan beliau Sayyidatuna Aminah ini beliau bermimpi bahwasanya beliau sedang hamil dengan baginda Rasulullah SAW. Kan tetapi tidak ada tanda-tanda kehamilan sebagaimana perempuan-perempuan biasanya. Kalau perempuan-perempuan biasanya kalau hamil udah parut bangkak ganal. Tapi ini Sayyidatuna Aminah parut sidin biasa-biasa aja. Tidak ada merasakan sakit sebagaimana sakitnya perempuan-perempuan yang hamil. المرأة إذا حملت شهر شهرين دائما تتقيأ، شيء من كبدها يخرج القي هذا، وشيء من المرض والتعب 3 أشهر 4 أشهر 9 أشهر تعبانة. لكن آمنة ما في شيء هذا كله. Perempuan-perempuan itu biasanya kalau hamil itu umur 2 bulan, hamil 3 bulan, yang banyak yang mabuk, banyak yang muntah-muntah. Kemudian naik lagi 4 bulan, 5 bulan, sampai 9 bulan itu uyuh. Tak guring ngalih segala macam sakit beratan. Akan tetapi Sayyidatuna Aminah beliau kadang merasakan sedikit pun daripada yang dirasakan oleh perempuan-perempuan umumnya. مثل هذه الليلة المباركة ليلة 12 ربيع الأول سيدتنا آمنة دعت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف جيرانهم. الشفاء أنا خفت
كل يوم يأتيني رؤيا في المنام أنني حامل. أنا لست حامل، في أثر الحمل فيني، تعالي نامي عندي هنا، أنا تعبانة، أنا خائفة. فجاءت الشفاء فنامت معها في بيتها. Dan seperti malam 12 Rabiul Awal ini, Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, beliau karena sering mimpi bahwasanya dikabarkan beliau ini sedang hamil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memanggil Syafa ini jirannya, ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, ini tetangga beliau, Syafa ini. Katanya Sayyidatuna Aminah, wahai Syafa, tolong temani aku guring di rumah. Kawannya aku guring di rumah. Kenapa? Aku takutan. Setiap malam aku mimpi bahwasanya aku hamil. Takutan kalau pin aku beranak. Sedangkan aku kan ada tanda-tanda hamil kayak orang biasa. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم عليه. نامت السيدة الشفاء عند السيدة آمنة هذه الليلة. قبل الفجر الباب يطرق. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم. فتحت الشفاء فإذا بامرأة جميلة جدا. إيه من أنت؟ ليس من أهل مكة. من أنت؟ قالت أنا مريم أم عيسى، مريم بنت عمران. مريم بنت عمران قبل 500 سنة توفيت. لماذا جئت إلى هنا؟ قالت أنا الليلة جئت أحضر ولادة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نبي هذه الأمة. Ketika Syafa ini beliau guring ya bermalam di rumah Sayyidatuna Aminah, tiba-tiba sebelum fajar, sebelum subuh, tiba-tiba ada yang mengetok lawang. Dibuka lawang tadi oleh Syafa, dilihat Sidin, perempuan yang sangat cantik. Dan kada pernah dilihat di kota Mekah, kada pernah ditemui. Siapa? Ditakuni oleh Sayyidatuna Syafa, siapa pian ini siapa? Kada pernah orang melihat pian. Dan pian lain orang ahli asli sini. Pian ini siapa? Aku ini adalah Maryam Ummu Isa. Aku ini ujar Sidin adalah Sayyidatuna Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan aku datang ke tempat ini malam hari ini hendak menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تعجبت السيدة آمنة والشفاء. الشفاء تقول أنا لست حامل، وآمنة تقول لست من الحامل؟ أنا لست حامل. Maka bingung, Syafa bingung, Sayyidatuna Aminah bingung. Ujar Syafa, Aminah biasa aja. Bahkan ujar Sayyidatuna Aminah, aku nih kena hamil biasa aja, kada ada tanda-tanda kehamilan. Bingung semuanya. Subhanallah, بعد دقائق الباب يطرق مرة أخرى. السلام عليكم، السلام عليكم. فتحوا فإذا بها من أنت؟ قالت أنا آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، جئت اليوم أحضر ولادة نبي هذه الأمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian setelah itu beberapa menit setelah beliau datang, ada lagi yang mengetuk pintu. Dilihat, dibuka, ternyata perempuan lagi. Ditanya, siapa engkau? Maka perempuan tadi menjawab, aku adalah Asiyah binti Muzahim, istri daripada Fir'aun. Oh, kenapa? Aku datang malam hari ini hendak menyambut kelahiran Rasul pada umat ini, yaitu adalah Nabi umat ini, yaitu adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. آسيا مسلمة مؤمنة بالله لكن فرعون كافر بالله. Asiyah dia beriman kepada Allah dan Fir'aun dia tidak beriman. قالوا أهل السيرة أن مريم بنت عمران هي ولدت عيسى من غير زوج، صحيح؟ فهي زوجة النبي في الجنة، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون هي زوجة النبي في الجنة. Maka ulama ahlu sirah mereka mengatakan bahwasanya Maryam, ibunda daripada Nabiullah Isa alaihissalam, beliau melahirkan Nabiullah Isa tanpa ada suami. Nah, maka Sayyidatuna Maryam ini beliau nanti menjadi istrinya baginda Rasulullah SAW dalam surga. Begitu pula Asiyah, beliau ini adalah istri Fir'aun, cuma nanti di dalam surga beliau akan menjadi istrinya baginda Rasulullah SAW. بعد دقائق الباب يطرق مرة أخرى. من بالباب؟ من الذي يطرق الباب؟ فإذا بثلاث نساء جميلات عظيمات، شيء من الهيبة، ليس من أهل الدنيا. من أنتن؟ نحن ثلاث الحور العين جئنا من الجنة نحضر ولادة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Setelah itu beberapa menit lagi tiba-tiba ada lagi yang mengetok pintu. Dibuka lagi, siapa? Dilihat ternyata perempuan. Yang mana perempuan ini kada pernah dilihat di dunia. Bungas-bungas. Pokoknya kada ada bandingannya di dunia ini. Bungas-bungas berataan. Ditanya, siapa kalian?
Ujar ini kami adalah datang 3 orang perempuan. Kami adalah perempuan dari surga, bidadari dari surga, dan kami datang ke tempat ini untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. السيدة الشفاء والسيدة مريم متعجبات، ايش الذي يحصل هذه الليلة؟ ما الذي يحصل هذه الليلة؟ سبحان الله، فإذا بالباب يطرق مرة أخرى. Maka Sayyidatuna Syafa dan Sayyidatuna Aminah bingung, terjadi malam ini nih. Lagi dalam keadaan bingung, tiba-tiba ada yang mengetok lawang lagi. باب الباب يفتح من؟ قال أنا جبريل أمين الوحي. يدخل سيدنا جبريل. Nah, kalau pintu tadi dibuka, ternyata ditanya siapa? Yang di luar menyahut, aku adalah malaikat Jibril yang mana ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Sayyidina Jibril masuk ke dalam rumah. قالت الشفاء قالت فكنت أنظر إلى النافذة من بيت آمنة النوافذ فإذا كأنني في وقت الظهر. ما نحن في الليل، ليس في الليل، نحن في آخر الليل، نحن في وقت الظهر، من أنوار تنزل، أنوار تصعد، أنوار تنزل، أنوار تصعد. ما هذا؟ ملائكة الله نزلت مع جبريل لحضور ولادة النبي محمد في الأرض صلى الله عليه وآله وسلم. Maka Sayyidatuna Syafa beliau mengatakan, ujar Sidin, aku melihat dari dalam rumah, kulihat ke jendela-jendela yang ada di rumah Sayyidatuna Aminah, itu seakan-akan aku melihat di siang hari, saking terangnya. Sedangkan ujar Sidin sekarang waktu subuh, sebelum subuh masih akhir malam, terang karena turunnya malaikat Jibril dan para malaikat yang mereka membawa cahaya turun untuk menghadiri kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإذا بجبريل يقول ينادي السيدة آمنة، يا آمنة تعالي لهنا. خافت السيدة آمنة، فجاءت السيدة آمنة إلى جبريل عليه السلام الله، فقال أنا جبريل من الوحي المنزل على الأنبياء، المنزل على الأنبياء، اجلسي هنا يا آمنة. فجلست السيدة آمنة، فجاء سيدنا جبريل ففتح في بطنها فتحة من الجانب الأيمن. Maka Sayyidina Jibril alaihi salam beliau memanggil Sayyidatuna Aminah. Wahai Aminah, ta'al, ayo ke sini. Sayyidatuna Aminah, jadi takutan juga di kiau. Ujar Sayyidina Jibril, jangan takutan. Ayo sini. Aku adalah Jibril. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyampai wahyu. Dan malam hari ini aku akan memberikan kabar gembira kepada engkau. Maka Sayyidatuna Aminah mendekat kepada Sayyidina Jibril, kemudian malaikat Jibril beliau membuka di perut Sayyidatuna Aminah. Dibelah perut Sayyidatuna Aminah di bagian sebelah kanan. فإذا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من الجانب الأيمن من هذه الفتحة التي فتحها جبريل. Maka tiba-tiba keluarlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi sebelah kanan yang mana dibelah oleh Sayyidina Jibril. قال الإمام يوسف النبهاني عليه رحمة الله صاحب وسائل الوصول إلى شمائل الرسول عليه رحمة الله، هذا الإمام العارف بالله. رسول الله لم يولد من حيث ولد الناس، لم يخرج من مكان النجاسة، لكن رسول الله فتحت له لأمه فتحة في جانب الأيمن فخرج من بطن أمه، لم يخرج من مكان الولادة صلى الله عليه وآله وسلم. Imam Nabhani yang mana beliau mengarang kitab Wasailul Wusul di Syama'ilil Rasul. Ini beliau adalah orang yang arif billah. Imam Nabhani ini beliau mengatakan bahwasanya Sayyidatuna Aminah beliau melahirkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari bagian sebelah kanan, dari perut sebelah kanan yang mana dibuka oleh malaikat Jibril dan keluarlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak dilahirkan sebagaimana umumnya manusia yang mana mereka keluar dari Subhanallah. تقول الشفاء فخرج عليه الصلاة والسلام مغطى بالنور مقصود، لا تظهر عورته أمام الناس، لا تظهر عورته أمام آسيا ومريم وغير ذلك من الحور العين، مغطى بالنور صلى الله عليه وسلم، فإذا ساجدا ولد ساجد لله جل جلاله. Maka Syafa beliau mengatakan ketika dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir keluar dalam keadaan diselimuti cahaya, yang mana cahaya tadi menutupi aurat beliau sehingga tidak ada yang melihat aurat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Maryam, baik itu Asiyah, dan yang hadir daripada orang-orang yang mulia yang mereka hadir ketika dilahirkan Rasulullah itu mereka tidak melihat auratnya Rasulullah. Beliau
ditutupi cahaya, yang mana cahaya tadi menutupi aurat beliau, dan kemudian ketika dilahirkan Rasulullah dalam keadaan sujud kepada Allah. قالت الشفاء فقام من السجود صلى الله عليه وسلم فعطس، أخذته شيء من البرد فعطس فقال الحمد لله. Maka Sayyidatina Syafa beliau mengatakan, setelah beliau Rasulullah ini sujud, maka beliau bangun dari sujud karena kedinginan, beliau bersin. Jadi kita wahin. Setelah wahin Rasulullah mengucap alhamdulillah. قالت الشفاء فسمعت أصواتا من السماء ومن الأرض يقولون يرحمك الله أو يرحمك ربك. Maka ujar Syafa, aku mendengar setelah Rasulullah mengucapkan alhamdulillah, aku mendengar suara dari langit, suara dari sekitaranku, mereka mengucapkan yarhamukallah atau yarhamuka rabbuk. السؤال للنساء متى يبدأ الولد يتكلم؟ عمره كم؟ Nah, pertanyaan bagi ibu-ibu bibinian, umur berapa anak kekanakan itu bisa berpender? Umur berapa? أمهات إبو Ibu-ibu. كبان Umur berapa tahun? رسول الله أو 2 tahun ما شاء الله 2 tahun. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دقيقة واحدة، ما هو حتى يوم واحد ولا ساعة واحدة، دقيقة واحدة الحمد لله وهو صغير صلى الله عليه وسلم أول ما خرج من بطن أمه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu beliau dilahirkan, kada sampai satu malam umurnya, kada sampai bertahun-tahun, kada sampai satu malam, berapa menit setelah beliau dilahirkan, beliau setelah bersinnya mengucapkan alhamdulillah. قالت الشفاء فقام من السجود والتفت إلينا من السجود فخرج من وجهه نور، رأينا الشام، مسافة بين مكة والشام مسافة أكثر من 2000 كيلو، قال فنظر إلى هناك إلى اليمين فخرج من وجهه نور، رأينا قصور الشام. Maka setelah beliau mengucap alhamdulillah tadi, Rasulullah menoleh ke arah kami. Dari Sayyidatina Syafa, Rasulullah menoleh ke arah kami dan kami lihat cahaya yang keluar dari wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya tadi sampai ke negeri Syam. Yang mana negeri Syam dari kota Mekah ke negeri Syam itu sekitar 2000 km. Sampai kelihatan kusur. Kusur itu istana-istana yang ada di negeri Rum sana. والتفت إلى اليسار يقول الشفاء وآمنة رأينا قصور صنعاء في اليمن. Dan ketika baginda Rasulullah menoleh ke arah kiri, ujar Sayyidatina Syafa, kami melihat قصور صنعاء. Kusur Son'a. Kusur Son'a ini istana yang ada di Son'a sana, di kota Yaman. قالت الشفاء فلما رأيته جميل فإذا بمكحل العينين سبحان الله خرج من بطن أمه مكحل. Ketika kulihat ujar Sayyidatina Syafa, anak bayi ini yang dilahirkan ini ternyata beliau sudah memakai celak mata, sudah bercelak mata. وولد مختون مقطوع السرة ما في أحد يقطع سرته مقطوع خلاص. Dan beliau dilahirkan sudah dalam keadaan dikhitan, sudah pusatnya sudah bepagat, sudah putus, karena ada yang menataknya. قالت الشفاء فأخذته صلى الله عليه وسلم أخذته إلى حضني وضممته وأنا خائفة ما هذا الذي يحصل، عجائب غرائب أول مرة نشوف هذا الكلام يحصل. قال ففتحت عنه فابتسم إليه صلى الله عليه وسلم أول يوم عاد ويبتسم صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Maka ujar Sayyidatina Syafa, bayi tadi, setelah bayi ini kupeluknya erat-erat dan aku memeluknya ini dalam keadaan takut. Kenapa? Karena terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Takutan. Dan ketika aku lihat, ujar Sidin, wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah ini dalam senyum. Sayyidatina Syafa. قالت الشفاء فلما ابتسم إلي ذهب الخوف كله خلاص. Maka ketika aku melihat senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilang rasa takutan tadi. في هذه الليلة المباركة عند خروج النبي محمد
كان الكفار يعبدون الأصنام في الكعبة هناك في مكة، يعبدون الأصنام هذه مثبتة بالرصاص، مثبتة بالحديد، صعب أن تتكسر. سبحان الله، خرج النبي محمد من بطن مكة سقطت الأصنام كلها 360 صنم كلها تكسرت. Dan di malam dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di kota Mekah itu ada 360 berhala. Yang mana 360 berhala ini pakai besi-besi yang kuat sudah, permanen sudahnya, supaya kada roboh lagi. Tapi ketika dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, besi yang kuat, permanen apapun itu, begitu Rasulullah lahir, 360 patung itu, berhala itu roboh berantakan. Nabi munadi yunadi min al-Ka'bah, ya Quraisy, laqad kharaja najmu Muhammad hadhihi al-layla. اليوم نجم محمد ظهر في الكون، ظهر نور في السماء حتى الكفار رأوا ايش هذا النور الذي خرج؟ وهو نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Sampai-sampai di Mekah ketika mereka melihat patung-patung mereka berjatuhan, 360 patung berjatuhan, maka mereka berucap, mereka mengencangkan suaranya memanggil, ya Quraisy, hei penduduk Quraisy, apa yang terjadi pada malam hari ini? Malam hari ini telah terlihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari atas langit sampai bumi. Bahkan orang kafir pun mereka melihat cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. في بلاد فارس الفرس كانوا يعبدون النار من غير الله، كانوا يوقدون النار 1000 سنة وهم يشعلون النار 1000 سنة. سبحان الله، حتى يأتي المطر لا يطفي هذه النار 1000 سنة. الطائر يمر فوقها تدري، الطائر ينقلب خلاص لحم مشوي من شدة حرارتها. لما ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة انطفت. Di kota Faris itu ada api yang dihidupkan selama 1000 tahun. Api ini selalu dijaga oleh para penyembah api. Itu bilanya dibuatnya terus, baraknya dibuatnya. Hingga selama 1000 tahun api itu tidak pernah padam. Bahkan diriwayatkan apabila burung melewati api itu langsung jadi burung panggang. Saking panasnya api itu. Makanya mereka orang-orang kafir mereka menyembah api. Di malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, api yang selalu dijaga 1000 tahun tiba-tiba padam. Subhanallah. Iwan Kisra, هذا كان كسرى يدعي الربوبية، كسرى وكيسر. العمود هذا حق البيت حقه هذا كله يتزعزع ويتصاعد، حتى القصر حقه ينهدم بسبب ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan subhanallah, bahkan Kisra, kerajaan Kisra dan kerajaan Kaisar, yang mana mereka memiliki kekuasaan yang begitu besar sehingga mereka beranggapan seakan-akan mereka adalah pemilik daripada yang paling kuat, seakan-akan mereka adalah Tuhan. Saking kuatnya mereka. Tetapi di malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiang-tiang istana mereka bergetar, bahkan diriwayatkan istana mereka pun runtuh daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أشياء كثيرة حصلت، أشياء كثيرة من الإرهاصات لا يسع الوقت أن نذكرها، لكن أقول لكم هذه ليلة التغيير، هذه ليلة النبي محمد، ولادة النبي محمد غيرت الكون كله، فنريد النبي محمد في هذه الليلة يغير قلوبنا إلى أحسن الحالات. Dan masih banyak lagi irhasat. Irhasat itu sesuatu yang menyalahi adat yang terjadi kepada baginda Rasulullah SAW sebelum diutus beliau. Banyak terjadi irhasat di malam kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kalau disebutkan semuanya, maka waktu kita tidak akan cukup. Dan baginda Rasulullah SAW ketika beliau dilahirkan, dari beberapa perubahan-perubahan tadi, beliau adalah merubah alam semesta. Dengan kelahiran Rasulullah, alam semesta berubah. Maka ujar Sidin, hendaklah kita, semoga kita pada malam hari ini, malam 12 Rabiul Awal, hendaklah kita, semoga mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan
dengan kelahiran Rasulullah ini merubah hati kita kepada yang lebih bagus. نريد هذه الليلة أن تغير بيوتنا إلى أفضل بيوت، ليس بيوت محرمة ولا بيوت فيها الحرام والمناكر. Kita pengen rumah-rumah kita pada malam hari ini dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, rumah kita berubah menjadi rumah yang paling afdal, rumah yang paling bagus, rumah yang mana tidak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. عسى الله حج محمود في هذه الليلة المباركة، عسى الله أن يجعل بيته إن شاء الله من البيوت المحمودة المحمدية المحبوبة عند الله جل جلاله. Dan mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik kepada Haji Mahmud, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan rumah beliau rumah yang penuh dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah yang penuh dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah ini yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. فاخرجوا من هذا المجلس المبارك في ليلة 12 ربيع الأول ومعنا همة أن نغير أحوالنا، نغير ترتيبنا، نغير بيوتنا وبناتنا وأبنائنا. Maka ketika kita pulang dari majelis ini, pulang dari maulid, peringatan maulid di malam 12 Rabiul Awal ini, hendaklah kita niatkan dalam hati kita bahwasanya aku bulik dari tempat ini hendak merubah daripada keadaanku, hendak merubah keadaan keluargaku, hendak merubah kelakuan yang tidak baik menjadi baik. وأوصيكم بوصية في الأخير، اجعلوا هذه الليلة ليلة الصلاة على النبي محمد. انتبهوا، لا تنام إلا على وتر. قم آخر الليل قبل الفجر بساعة، تذكر هذه الساعة خرج النبي محمد، أكثر من الصلاة على النبي في هذه الساعة، فإنها ساعة عظيمة، ساعة جسيمة، الملائكة تنزل وتصعد في هذه الساعة المباركة. Maka aku wasiatkan kepada kalian sebelum kita tutup pengajian ini, ujar Sidin, wasiatkan kepada kalian, perbanyaklah di malam 12 Rabiul Awal ini, perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan kita tinggalkan salat witir. Jangan tinggalkan salat witir walaupun itu sebelum kita guring. Kalaunya bisa bangun 1 jam sebelum salat subuh, dan bayangkan ketika kita bangun 1 jam sebelum salat subuh, bayangkan ini adalah waktu yang dilahirkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. اجمعوا أسركم هذه الليلة بعد الخروج من هذا المجلس، اجلس أنت وزوجتك صلوا على النبي 100 200 300. هذه ليلة الولادة، هذه ليلة أعظم ليلة من ليلة القدر عند الله جل جلاله. Setelah kita pulang dari tempat ini, kumpulkan ini kita, keluarga kita kumpulkan, baca salawat sama-sama 100, 200 kali, 300 kali. Perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih khusus di malam 12 Rabiul Awal ini. Karena malam 12 Rabiul Awal ini adalah malam yang paling mulia, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. أسأل الله أن يبارك لنا وإياكم في هذه الليلة ويجعلها من أبرك الليالي في أعمارنا. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita, memberikan taufik kepada kita sehingga kita dapat menghidupkan malam 12 Rabiul Awal ini dengan sebaik-baiknya, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan malam 12 Rabiul Awal ini daripada malam yang paling diberkahi oleh Allah. وبارك إن شاء الله في حج محمود وأهل بيته إن شاء الله، ظاهر وباطن إن شاء الله، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، بركة شاملة تسعدهم سعادة أبدية. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada Haji Mahmud dan seluruh keluarganya, baik itu yang tua ataupun yang halus, yang masih kekanakan, semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana keberkahan tersebut menjadikan mereka orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. ويبارك في الحاضرين والحاضرات، بركة فيها نور وسعادة في الدنيا والآخرة. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada yang hadir, laki-laki maupun perempuan, keberkahan yang mengandung di dalamnya cahaya yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. بشارة إن شاء الله لحج محمود، قال الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي: من قرأ مولدا في ربيع الأول في بيته حفظ الله بيته مدة عام كامل، مدة سنة كامل، والبيت محفوظ من البلاء والجن والسحر والعين. Dan ini sebuah kabar gembira kepada Haji Mahmud, yang mana beliau mengadakan acara maulid di rumah beliau, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Ali Al-Habsyi. Beliau mengatakan, siapa orang yang membaca maulid di dalam rumahnya, maka Allah Ta'ala akan jaga rumahnya tersebut aman daripada segala bala musibah selama 1 tahun. Aman dari gangguan jin, selamat dari gangguan sihir, selamat dari gangguan-gangguan yang kada diketujui.
نسأل الله لنا ولكم القبول والفتوح والمنوح، صلاح القلب والجسد والروح. آمين. بارك في الأعمار والأوقات والساعات، اجعل معمورات إن شاء الله، آمين. مصروفات في الطاعات والقربات في خير ولطف وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك اللهم لنا في هذه الليله، واجعلها ليله نورانيه، ليله ان شاء الله ليله توبه، ليله اقبال، ليله انابه، ليله خشيه، ليله اقبال، ليله خضوع، ليله خشوع، ليله انكسار لله سبحانه وتعالى. بارك لنا واياهم فيها، اجعلها ان شاء الله ليله نقبل فيها وتغير احوالنا الى احسن الاحوال. حول احوال بيوتنا واهلنا ودارنا وابنائنا وبناتنا ان شاء الله الى خير الاحوال في غلط في عافيه. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه.